kesempatan bisa bergabung dengan kita. Tema kita kali ini adalah tentang Nihon Ryoko. Tema wa Nihon Ryoko desu ne. Hai. Dan kita akan berbincang tentang wisata-wisata nih di Jepang. Kemudian gimana sih kita nantinya jalan-jalan di Jepang nih. Sensei wa traveler desu ne. Ryoko-san ga suki desu ka? Ryoko ga suki desu ka? 私の趣味は旅行です。So desu ka. Hai. Senseinya kebetulan hobinya juga Ryoko. Pas banget nih kita bincang santainya dengan Akie Sensei gitu. Oke, desu ne. Hai. Pemateri kita sekarang adalah Ikeno Akie Sensei. Tokyo ni sundeimasu ne, Sensei. はい。東京に住んでいます。はい。Sensei wa Tokyo ni sundeimasu desu ne. NP10 di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi です。NP10 期です。はい、NP10 ですね。はい。Oke. Dan kita alhamdulillah ya kelas sudah pernah ketemu Sensei, Akie Sensei ni atta koto ga arimasu ne. UNP? はい、そうですね。そうですね。はいはい。はい。多分、アイシャさんと、シャシャさんとラトさんは先生に覚えますか？はい。そうです。この時は先生と会いましたですね。校長先生の一言をお願いします。Kata sambutan dari Kepala Sekolah SMP Islam Asofa, Adrison Sensei, お願いします. Pada Pak Adris, dipersilakan. Ya, terima kasih Sensei Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk di Indonesia dan selamat siang atau konnichiwa untuk Sensei Akie. Ya. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah peluang yang terbesar untuk memajukan anak bangsa, terutama peserta didik atau pelajar yang ada di sekolah Asofa Pekanbaru Riau. Saya sebagai kepala sekolah mewakili rekan-rekan guru yang ada di sekolah Asofa Pekanbaru menyampaikan terima kasih kepada Akie Sensei untuk kesediaannya melaksanakan bincang santai berkenaan dengan tempat-tempat wisata yang akan menarik bagi anak-anak kita untuk berkunjung ke Jepang. Siswa atau pelajar dari SMP Asofa Pekanbaru sudah pernah berkunjung ke Jepang pada bulan Januari 2020. Kita sudah berkunjung ke kota Osaka dan kota Kobe. Dan kita juga sudah mengunjungi beberapa tempat di Osaka dan juga termasuk di Kobe. Antara lain ada Kobe Square yang lapangan luas, dan kemudian ada jembatan yang ada di Kobe, Museum Tsunami yang ada di Kobe, dan juga ada kita berkunjung ke Osaka University, dan kemudian juga kami berkunjung ke sekolah dua buah sekolah, yaitu SMP di Hyodoridai di Kobe, dan juga mungkin nanti Sensei akan banyak bercerita lagi, akan banyak memperkenalkan lagi kepada kami di Indonesia tentang tempat-tempat atau target-target wisata yang akan dikunjungi. Semoga pandemi COVID cepat berlalu dan bisa kita
normal kembali kegiatannya. Itu satu, poin satunya. Poin duanya, karena kita adalah sekolah, maka kami tetap berkeinginan akan menjalin kerjasama dengan berbagai sekolah yang ada di Jepang. Dulu Sensei Akie sudah pernah bekerja di Indonesia sebagai volunteer. Mudah-mudahan pengalaman yang ada di Indonesia dan kemudian karena Sensei adalah sebagai guru, mungkin akan bisa menjembatani atau mencarikan partner, sekolah partner untuk kami bekerja sama dengan sekolah-sekolah di Jepang. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya kita sebut dengan sister school. Kami sebagai sekolah yang ingin maju tentu berkeinginan untuk melihat secara langsung proses pembelajaran yang ada di Jepang. Dan ini adalah harapan-harapan yang ingin kami dapatkan di samping nanti Sensei akan memperkenalkan tentang tempat-tempat wisata. Di samping itu juga Sensei, karena ini adalah merupakan programnya dari SMP Islam Asopa, baik itu belajar bahasa Jepangnya maupun melakukan virtual meeting atau pertemuan melalui seperti ini, maka kami mohon juga Sensei membuatkan semacam, mohon dibuat video pendek atau testimoni dari Sensei tentang SMP Asopa, ya, apa testimoninya Sensei nanti, dan juga pandangan Sensei tentang anak-anak SMP Asopa terhadap kemajuan mereka belajar bahasa Jepang. Bagaimana Sensei melihatnya nanti? Ya, mudah-mudahan dengan kita bertemu sekarang ini, Sensei sudah bisa melihat anak kami punya keberanian atau tidak untuk bicara, atau hanya malu-maluin Pak gurunya dan Ibu gurunya. Ya, jadi Bapak berharap kepada anak-anak Bapak semuanya supaya munculkan semangatnya, rajin untuk mencoba. Karena bahasa harus kita mencoba, ya. Dan karena ini adalah program, ada dua permintaan kami. Satu, mohon Sensei Akie memberikan pernyataan atau statement melalui video yang mungkin Sensei sendiri yang rekam, kirim ke kami nanti, ya, kesan terhadap siswa kami dan juga kesannya terhadap program klub bahasa Jepang yang ada di sekolah Asopa. Ya. Dan kami sangat senang ketika bertemu dengan Sensei di Padang dulu. Ya, karena semuanya Sensei-Sensei yang kami jumpai di Padang adalah yang bersemangat dan masih muda semuanya. Ya, semangat orang muda pasti. Ya, mudah-mudahan kenangan yang ada di Indonesia ketika Sensei berada di Indonesia beberapa waktu yang lalu itu akan mengingatkan kembali ketika bertemu dengan anak-anak kami ini. Ya, demikian saja. Semoga pertemuan kita ini akan menjadi pertemuan yang menyenangkan, baik untuk anak-anak di Asopa dan juga kepada sensei sekalian. Dan juga saya berterima kasih kepada Bu Wiwit, Pak Endra, dan kemudian Sensei Adit yang sudah memprogramkan untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan ini akan terjalin tetap hari ini mungkin dengan Sensei Aki. Mungkin tak 1 bulan ke depan dengan temannya Sensei Aki lagi begitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
先生は、ジュン先生から、ありがとうございます。支援してくれてありがとうございます。次は、先生のビデオを、アソファの考えてはどうですか？このクラブはどうですか？ビデオ、tolong dibuat ちょっとね、ちょっと面白い。はい、OK です。はい。はい、ちょっとね、はい。秋江先生、さっき私は、校長先生は、先生から、アソファの日本語のクラブについて、どんな学習者は日本語を勉強していますか？上手になりましたか？まだ上手にしていますか？次は、なんだろう。この前、アソファの中学校は、日本に行ったことがありましたから、このプログラムはどうですか？先生にとってこのプログラムいいと思いますか？悪いと思いますか？続けた方がいいと思いますか？それだけ。次は、先生、校長先生は私先生に、なんだろう、自分でビデオを録音して、なんだろう、1分ぐらいか2分ぐらいだけもう大丈夫です。アソファ日本語のクラブについて。アソファについてのビデオを撮る。はい、ビデオの、日本語のクラブ。日本語のクラブについて、ビデオメッセージ。はい、そうですね。お願いします。もちろんで、トゥントゥサジャーですね。はい。はい、ありがとうございます、先生。ちょっと迷っていますね。すみません。tidak apa-apa. Tidak apa-apa. はい。次は、ビデオですね、先生。ゆう先生。はい。花のビデオ、お願いします。はい。お願いします。きっとこれが最後さ。すべて手放してしまおう。それが今だと思うんだ。君は変わってしまったんだろう。愛は消えてしまったんだろう。もしもまたいつか僕らが出会うなら、お願いだからもう何も聞かないで。昨日までここにあった君への愛は置き去りにしてきたから。心が沈んで君が夢から覚めたら、思い出してほしいんだ。君と僕の物語を。君は変わってしまったんだろう。愛は消えてしまったんだろう。もしもまたいつか僕らが出会うなら、お願いだからもう何も聞かないで。昨日までここにあった君への愛は置き去りにしてきたから。
じゃあなんじゃない歌を歌うこと誰が歌う歌映画を見ること映画を見ますはい、皆さんの趣味は何ですか？みんなの趣味は何ですか？読書。食べることsaya juga いいよ、かっこよくなるね。たくさん食べてる。はい、他のapa趣味kalian? あなたの趣味は？読書。文化茶。あゆさんの趣味は何ですか？あれはインドネシア語。インドネシア語です。泳ぐ。泳ぐことです。水泳。水泳。趣味はアニメ。アニメを見る。アニメ見る。コナンコナン好きです。ドラゴンボールも少し好き。ワンピース、ドラえもん。ドラえもんかわいいね。ドラえもん好き。そうね。絵を頑張る。本当にアニメ昨日はい、終わりました。ロンバ。すごい。絵はアニメを描く？アニメ。私は絵が描けません。そうですか。上手ではないです。今はいません。昔はいました。今どこでNot like that. 先生、インドネシア語が少しできます。日本で梅干し知っていますか？梅干し。Maju lagi. 知ってる？Maju lagi. 小さい赤いです。酸っぱい赤いです。梅干しが好きです。Bantu kelompoknya Belva. 知らない。知らない。いや、大丈夫。ヒーローアカデミー。アリジュロ。
Thank you. Arigato. Enggak, thank you. Belum. To Singapore. From Singapore, from Singapore, you can fly to Pekanbaru. Dekat. Ya, oke. Oke, Sensei. Memori と di ても tahun リンドゥ 2019. ですね。リンドゥですね。Rindu, Rindu rindu desu. Sensei. Seolah jumpa kembali. Hai. Oke, terima kasih Sensei Adit. Iya, sama-sama. Hai. So desu ne. Sudah lihat videonya, mungkin kelas 9 nih sekarang yang teringat kembali kenangan bersama Akie Sensei di Padang kemarin gitu ya. Semoga insya Allah kemampuannya sudah bertambah dari yang tahun lalu. Oke. Hai. Kemudian hai, sore wa tsugi wa Akie Sensei kara Nihongo yoko na shite hanashimasu. Hai, dozo. トランスレートお願いします。はい、そうです。はい。ソフィアの生徒たちは大阪と神戸に行きましたね。はい、そうです。それはプログラム。ビンタ今日、ズームにいる生徒は大阪と神戸に行った生徒はいますか？いたら。いますよ。いますか？はい、あとその生徒たちに日本のイメージミュートです。先生はミュートです。ごめんなさい。はい大丈夫大阪と神戸に行った生徒たちに、日本のイメージを聞きたいです。インドネシア語で大丈夫です。Oke des. Senseinya tanya apakah ada siswa yang kemarin pergi ke Jepang, apakah ada join, kata senseinya. Alhamdulillah sekarang ada Aisyah ya. Ada Aisyah dan ada Syasha di sini. Senseinya minta pendapatnya gimana sih image-nya Jepang menurut kalian pada saat datang kemarin. Dalam bahasa Indonesia, oke. Silakan Aisyah, mungkin Aisyah dan Syasha, dozo. Aisyah-san. Hai, dozo. お願いします。Hai, jika sukai onegaishimasu. Gimana Sensei? Silakan perkenalan diri dulu. はじめまして、私はエシャです。3年生です。Gimana pandangannya tentang image Jepangnya pada saat ke Jepang gimana kata senseinya? Lingkungannya bersih, terus juga enak dipandang. Mungkin yang mau curhat kemarin bisa disampaikan ke senseinya. Habis itu orang-orangnya juga ramah. Yasashi hito. Sama apa nih? 何を食べましたか？Makan? Apa yang Aisyah makan di sana kemarin?
Ramen pastinya iya. Mochirong ramen desu ne. Enak. Tapi lebih sering buat bento waktu itu. Bento. Buat bento sendiri. Enggak, bento. Bento sendiri. Shasha-san mungkin, Shasha? Shasha? Hai, Pak Adrison mau Nihon ikimashita. Gimana pendapat Bapak Adrison mungkin juga bisa nih pandangan tentang Jepang. Yang jelas Jepang penduduknya sangat menghargai orang lain. Satu. Yang kedua, di masyarakat Jepang sangat peduli dengan kebersihan. Ya. Dan berikutnya masyarakat Jepang secara umum saya melihatnya waktu santai mereka memang sangat sedikit. Mereka bekerja keras, berusaha memberikan yang terbaik dari setiap pekerjaannya. Itu dari sisi orangnya. Kalau dari sisi fasilitasnya itu nggak perlu diragukan lagi. Semua yang berkenaan dengan kebutuhan bahkan untuk yang yang berkebutuhan khusus itu ada jalan. Orang-orang yang berkebutuhan khusus itu ada jalannya sendiri. Ya, dan itu ada rambu-rambunya. Nah, yang tidak ada di Indonesia, di Jepang, untuk pejalan kaki saja ada lampu merahnya, traffic light-nya. Ya, jangankan untuk sepeda, untuk pejalan kaki aja harus patuh dengan traffic light. Ya, dan harus mengikuti aturan yang itu. Ini sangat bagus dan perlu kita contoh. Ya, jadi anak kita selama di sana juga terbiasa berjalan cepat. Karena kami pada waktu di Jepang adalah pada saat winter, musim dingin. Ya, bisa dibayangkan Sensei Adit jam 6 pagi anak-anak sudah saya suruh berkumpul di depan penginapan, di depan hotel dengan suhu 4 derajat Celcius. Jadi setelah itu mereka kita suruh berjalan kaki dari hotel ke kereta api, ke stasiun kereta api. Itu lebih kurang 15 menit. Nah, jalan dari hotel ke stasiun kereta api itu jangan coba jalan pelan karena akan terasa dingin. Tapi harus jalannya cepat karena semua orang Jepang nggak ada jalannya pelan, jalannya cepat semua. Kalau mungkin bisa kita katakan orang Jepang kecepatan jalannya di 15 atau 20% di atas kecepatan rata-rata orang biasa berjalan. Semuanya bergegas. Jadi mungkin dengan cara seperti itu makanya orang Jepang bodinya bagus-bagus, fisiknya bagus-bagus gitu. Ya. Orang Jepang saya jarang melihat yang gendut perutnya seperti orang Indonesia. Ya, karena di Jepang orang pada ramping-ramping semua dan fisiknya bagus-bagus. Ya, dan rata-rata orang Jepang suka jalan kaki, nggak pemalas seperti orang Indonesia. Orang Indonesia sedikit-sedikit naik motor, ya, naik angkot. Kalau Jepang naik sepeda itu lebih bagus, sehat. Ya. Dan saya suka untuk yang seperti itu, kemana-mana naik kereta api.
kami di Jepang hanya 2 minggu, ya 15 hari, tapi dengan kemana-mana naik kereta api, saya lebih cepat hafalnya jalur-jalurnya. Mungkin kalau sempat 1 bulan, saya mungkin sudah bisa tahu naik kereta api sendiri kemana daerah tujuan saya. Tetapi kalau misalnya orang Pekanbaru tinggal di Jakarta, 1 bulan belum tentu hafal jurusan angkot yang akan dinaiki. Jadi begitu bagusnya jalur transportasi menurut saya. Nah, di dalam kereta api di Jepang, kebiasaan orang saya lihat ada 2. Yang pertama, kalau tidak baca smartphone-nya, melihat smartphone-nya. Yang kedua, tidur di kereta api. Jadi itu kebiasaan. Jadi saya tidak melihat orang di dalam kereta api di Jepang, mereka berbicara keras di dalam kereta api, mereka berbicara yang kuat, tetapi berbicaranya selalu berbisik dan hanya didengar oleh teman sebelahnya. Karena mereka menghargai orang yang tidur di sampingnya, mungkin mereka akan tidur untuk mempersiapkan mereka bekerja di tempat mereka bekerja. Ya, itu hal-hal yang sangat berkesan bagi saya di Jepang. Sehingga pada waktu itu kepada siswa saya sampaikan, jika Bapak seumur kalian sekarang yang akan melanjutkan studi, maka mungkin Jepang salah satu pilihannya Pak Adrison untuk melanjutkan studi. Tapi sekarang umur nggak mungkin lagi, gitu. Jadi begitu kenangan saya terhadap Jepang. Mungkin yang lain-lainnya. Kalau untuk belanja di Jepang hampir sama saja dengan Indonesia. Jadi apa yang kita beli di Indonesia juga ada di toko-tokonya di Jepang. Karena kami di Jepang memasak sendiri, ya buat bento sendiri, buat makan siang sendiri. Semuanya kami belanja. Belanja ikannya juga ada, belanja sayurnya juga ada. Dekat. Dan itu gampang, mudah, nggak sulit. Jadi, kemarin Bapak sampaikan kepada anak-anak Sensei Adit dan semuanya, yuk kita ikuti ini, carilah beasiswa untuk sekolah di Jepang nantinya. Begitu. Ya. Karena mereka kita sudah ajak mulai dari sekolahan sampai kepada universitas. Karena kami sampai di Osaka University, ya jadi mereka sudah lihat bagaimana orang kuliah di sana. Dan di sekolahan mereka juga lihat anak-anak belajar di Jepang. Ya, jadi masuk ke dalam sekolah dan melihat anak-anak berolahraga, melihat anak-anak belajar fisika, melihat anak-anak belajar matematika, dan juga anak-anak belajar bahasa. Jadi orang Jepang yang banyak tahu tentang Indonesia adalah terima kasih. Kalimat itulah yang sering kita dengar dari mulutnya orang Jepang. Termasuk juga kru kereta api. Ya, itu Sensei Adit. Terima kasih. はい、ありがとうございました。はい。いいこと、日本のことが、いいことがたくさんありますね。はい、そうですね。はい。どうぞ、昭恵先生。日本の旅。はい。日本は、日本地図わかりますか？上から下に。日本の地図、マップ？はい。peta Jepang, kata senseinya,はい、dari atas。日本の、東京は真ん中にあります。はい。東京ada di tengah Jepang。東京よりも上は寒いです。dibandingkan Tokyo, Jepang bagian atas itu lebih dingin dibandingkan dengan Tokyo. Ya, musim dinginね。musim dingin。だけど下は暖かい。Nah, kalau di bagian bawahnya, bagian selatan itu dari Tokyo itu hangat. Yeah. 日本は季節があります。Nah, Jepang ada musim, ada beberapa musim di Jepang. 夏に人気な観光、旅行は、あったかいとこに行きたい人は沖縄。でも涼しい、夏はとても日本は暑いです。
なので、涼しいところに行きたいければ上、北海道はいに行きます。Nah, sorry. Kalau kata senseinya, kalau di Jepang ketika musim panas, orang Jepangnya pengen ke tempat yang dingin, harus nih, tempat yang agak dingin, jadi mereka perginya ke UE, perginya ke atas ke arah Hokkaido. Ketika musim dingin, mereka perginya pengen ke tempat yang hangat, mereka perginya ke arah Okinawa, kata senseinya, arah selatan. Kalau untuk jalan-jalannya ya, jalan-jalannya kalau mereka musim Atsu, ketika musim panas mereka ke arah Hokkaido, ketika musim dingin mereka ke arah Okinawa atau arah selatan. Yes. あと、日本はインドネシアと同じ様で島国、海に囲まれています。Jepang dengan Indonesia itu sama-sama negara kepulauan. なので、海で取れる魚とかとても美味しいです。Nah, itu nih, karena kita sama dengan Jepang negara kepulauan, kemudian banyak laut ya. Jadi katanya makanan kesukaan makanan yang paling digemari itu adalah sakana. Apa sakana? Sakana. Ikan. Ikan deh. Bagus ですね。ありがとうございます。もし魚の美味しいご飯を食べたい、例えば刺身、寿司とかは海の近くがとてもいいです。はい、そうです。Ketika ingin makanan yang berbahan dasar sakana, seperti sushi atau sashimi, kata senseinya. Jadi orang Jepang perginya ke daerah yang dekat dengan laut. Daerah yang dekat dengan laut jika ingin makan, karena di situ tempatnya lebih enak ya sensei. Oishi. あと、日本にはたくさん温泉があります。なので、旅行に行くときは、例えばリラックスしたいとか、温泉に入りたい人は温泉に行きます。Di Jepang banyak onsen ya, kata senseinya. Banyak onsen. Itu ada yang tahu onsen? Apa itu onsen? Pemandian air panas. Oh, desne, pemandian air panas. Jadi ketika apa tadi sensei? Nihon wa donna toki onsen ikimasu ka? 疲れたとき。疲れたtoki. Ketika lagi lelah, kata senseinya, butuh refreshing kali ya. Ketika sedang lelah, ketika butuh refreshing, mereka perginya ke onsen, pemandian air panas, gitu. Relaksasi. 日本人は月曜日から金曜日まで仕事や学校があります。なので、土曜日と日曜日のお休みの日にじゃらんじゃ旅行に行きます。はい。Jadi orang Jepang sama sih seperti Indonesia. Di Jepang dari hari Getsuyobi kara Kinyobi made, dari hari Senin sampai hari Jumat itu bekerja atau sekolah seperti kita biasanya. Ya, Shimatsu ni yoko shimasu. Jadi ketika akhir pekan, weekendnya sama seperti kita jalan-jalan, kata senseinya. Indonesia mo onaji desu ne. インドネシアは土曜日に学校があります。少し。そうですね。はい。はい。ちょっとある時もある。はい。なのでインドネシアの人たちはちょっと大変です。そうですね。Kalau di Indonesia katanya rada high-hang, kata senseinya, rada keras ya, rada sulit, gimana, rada susah gitu untuk anak-anak pelajar Seitotachi ni, ちょっと大変と。私たちも大変と思います。あと、沖縄はとても、あったかいので、あと海に囲まれている島です。Karena Okinawa itu hangat karena dikelilingi oleh laut. なので、スイミング、泳いだりとか、
あと、そうね、泳いだりとか、ちょっと海外の旅行みたいな感じです。そうです。Jadi Okinawa itu jadi tujuan untuk berenang di laut, untuk berenang Okinawa jadi tujuan kebanyakan orang Jepang jadi tujuan tempat untuk berenang di sana gitu kalau di Okinawa. Pantainya berarti Okinawa で沖縄の海外はちょっと美しいですか？沖縄はちょっと、seperti Hawaiiみたい。そうですか。Jadi Okinawa itu seperti Hawaii kata senseinya. Makanya destinasi untuk ke pantainya itu lebih banyak ke Okinawa. Okinawa ikimashou. Bagus です。ね、今はコロナでジャパン、日本にコロナありますので、海外に行けません。なので、すごいリラックスしたい、旅行に行きたい人は、沖縄とか北海道とかに旅行行きます。Ya karena sekarang sama ya di Indonesia mau corona Kak. Hai desu ne. Di Indonesia di Jepang ada corona, di Indonesia juga ada corona. Jadi untuk pergi-pergi sekarang lagi dilarang kata senseinya. Kalau hari biasanya tidak ada pandemi, mereka pergi ke Hokkaido atau ke Okinawa. あと、旅行に行くタイミングは、休みの日も行きますし、あとは小学校、中学校、高校、大学でも修学旅行、みんなで一緒に行く旅行もあります。Jadi di Jepang juga sama seperti kita, ada jalan-jalan sekolahnya. Ada dari Shogaku Hara dari Shogaku, dari SD, SMP, SMA dan kuliah ada jalan-jalan barengnya gitu. Sama seperti kita ya. その学校、スコラで行く旅行は、勉強もするために旅行に行きます。そうですね。jadi ketika pengen belajar pun sama seperti kita ya, kayak belajar sambil jalan-jalan. Kalau di Indonesia, sofa mo soyu koto mo shimasu. 素晴らしい。例えば日本は、戦争昔しました。それで広島と長崎に原子爆弾ボンが落ちたので、日本の歴史、戦争の歴史を勉強しに行きます。そうですね。Jadi ketika pengen belajar sejarah, ingat ya bom Hiroshima dan Nagasaki. Jadi mereka perginya studi tour katanya kalau Indonesia. Pergi studi tournya ke Hiroshima atau Nagasaki untuk belajar mengenai sejarah jatuhnya bom di Hiroshima dan Nagasaki. 私は沖縄に一度だけ行ったことがあります。それは高校生の修学旅行で行きました。Senseinya baru satu kali ke Okinawa katanya pada saat Shogakko, 高校 pada saat SMA kata senseinya. Pertama kali ke Okinawa ke SMA dan itu baru satu kali. その時は戦争の時に生きていたおばあちゃん、おじいちゃんの人からこう日本の歴史、戦争の歴史を勉強するプログラムがありました。そうです。Jadi pada saat itu belajar sejarahnya itu langsung ke obacang, ojicangnya, langsung ke nenek dan kakek, langsung bertanya kepada nenek dan kakeknya bagaimana tentang sejarahnya gitu, sejarah lamanya gitu. なので旅行は、あと旅行は、世界遺産
世界遺産、なんだろう、ヘリテージ違うな。日本のお城とか、日本の神社はい。とか、昔からある古い建物、有名な建物を見に行ったりするのも旅行の一つです。Jadi juga ada jalan-jalan, juga ada pergi study tour-nya ke Jinja, ke Kuil Desa. Pergi ke jalan-jalannya ke Kuil, belajar sejarahnya, Kuil yang ada dari zaman dahulu, kemudian dikunjungi, kemudian dipelajari kuilnya tentang sejarah dan segala macamnya. なので、 Sensei 美味 Adit, しい Hai Pak, iya Pak. ya, karena ada saya kegiatan lain, saya mau izin pamit dulu. Hai. Ya, Sensei Akie, terima kasih dan saya izin pamit dulu. Ya. Ya. Oke, Terima Bu kasih, Wit, Bapak. semuanya. Ya. Gamarimasu. Arigatou gozaimasu. ありがとうございます。はい。なので、日本の旅行は美味しいご飯を食べに行ったりとか、温泉に行ったりとか、それだけじゃなくて、勉強とか、いろんなもの全部旅行って言います。旅行に行く。そうですか。Jadi tidak hanya mengenai onsen, jinja dan yang lain-lainnya tadi, tetapi jalan-jalannya itu belajar mengenai segala hal kata Sensei. Jadi tidak hanya terbatas ke sejarah, tidak hanya terbatas ke mungkin makanan atau yang lainnya, tapi belajar semuanya pada saat jalan-jalan itu kata Sensei. そうですね。何か質問ありますか？はい、そうですね。質問の時間ですね。はい。皆さんは質問があったらどうぞ。先生、昭恵先生を聞いてください。例えば、おすすめの、昭恵先生が行ったことがある一番いい観光旅行の場所を教えてくださいとか、美味しい食べ物は知ってますか？何でも大丈夫、質問。そうですね。Silakan bertanya kata senseinya. Apapun boleh ditanyakan. Hai, Arik-san, Hajime. Mazuwa, Arik-san dozo. Saya duluan, Sensei. はい、そうですね。Arik-sanは。マシンガットです、私。ちょっと、 Masa saya duluan, Sensei? ちょっと、Tapi Bang Fadil duluan, Sensei. はい。Arik-sanはどうぞ。Sensei, ohayo gozaimasu. おはようございます。こんにちは。いや、こんにちは。はじめまして。私はアリです。2年生です。質問があります。先生はインドネシアへ行ったことがありますか？私はインドネシア行ったことがあります。あだや。どこへ行きましたか？私はパダンね。パダンとジャカルタとジャカルタとバリ、あとブキティンギに住んでたのでブキティンギ、あとどこだ、ルパだ。先生どこだろう。そうですか。はい、先生sudah lupa kata sensei。はい、そうですね。ブキティンギの近くの都市、はい、コタは行きました。Biasanya sudah pergi ke kota-kota di sekitar Bukit Tinggi. インドネシアに一番大好きな場所はどこですか？どこですか？なんだっけな。ブキティンギにある、ルパヤ、タルコカフェ？タルコカフェ。すごい緑、自然がたくさんあって緑がきれい。私そこバグースです。そうですか。Arik tahu Taruko Cafe? Sudah pernah ke sana? Mada ikimasu. Ada di Bukit Tinggi, Taruko Cafe. Jadi di situ pemandangan alaminya masih bagus, kata sensei, hijau, kata sensei. あと、滝
リアウん滝、リアウの滝、リアウです。リアウかな。 air terjun di Riau ga? ちょっとどあれ、こだろリオの滝は私も、わかりません。すいません。う。どこだっけブキティンギの近くの滝がすごい Lembah 好きです。 Anai desu ka? Hmm? Lembah Anai? Lembah Hanai, Sensei. ルパですね。Berupa Bukit Tinggi no,そうか。Bukit Tinggi no Taki ですね。なんだろう。違う。 Bukit Tinggi no Taki. Riau desu. いや、で、さんは知りますか？ルパですね。そうですね。マフィア。そう。Arigatou Ato gozaimasu, de- Sensei. 後で先生にメッセージ送ります。どこの滝か。そうですね。はい。なんて。はい。Arigatou で gozaimasu. アリさんありがとうございます。はい、ありがとうございました、アリさん。はい、tentunya suka di Taruko Cafe. PekanbaruからBukit Tinggi までちょっと近いと思います。はい。じゃあ、タルコカフェ、ちょっと行ってみてください。はい、次は、誰かな？はい、オランさん。オランさんどうぞ。はい、先生。こんにちは、先生。こんにちは。はじめまして。私はアランです。2年生です。質問があります。先生の趣味は何ですか？私の趣味は旅行です。旅行です。はい。先生 suka jalan-jalan。今はコロナがあるので、日本の中、日本国内、日本旅行ですけど、前は海外旅行が好きでした。いろんな国に行くのが。アランさんは趣味は何ですか？アランさん？はい。はい。Jadi pertanyaan kedua kan, Sensei? はい、そうです。Oke, hai. 日本のことは何が好きですか？日本のいいところ、好きなところは、食べ物が美味しいです。食べ物か。食べ物が美味しいです。私はとっても寿司が大好きです。お寿司。なので、日本の食べ物はバグースですね。Tapi、でもインドネシアの料理も大好きです。そうですね。ありがとうございます、先生。ありがとう。ありがとうございました。はい。Ayaza さんいますか？はい。次は何です？次は誰？どうぞ。Ayaza さんどうぞ。はい、いきます。おはようございます、先生。おはようございます。私はファイザです。2年生です。質問があります。はい。私は日本へ行きたいです。いつ行った方がいいですか？そうか。今はみんな中学生、SMP。はい、そうです。いつがいいですかね、先生。はい。夏とか。季節ね。寒いところは好きですか？寒いのは好きですか？Ayaza さん、suka tempat yang dingin kata senseinya? Suka。だったら12月？12 月。そうです。12 月bulan 12 Desember ya. Bulan Desember bagus kalau suka yang dingin kata senseinya. Bulan 12 silakan datang ke Jepang. インドネシアは
暑いはい。ので、日本の涼しい、寒いのをcobaしてほしいです。そうですね. Jadi karena Indonesia panas, kata senseinya. Di Jepangnya dingin, makan dicoba, kata sensei. Baik. Hai, warimasu. Hai. Fayaza-san, warimasu ka? Selesai? Ada lagi pertanyaannya? Satu lagi. Hai. Woi. Sensei, ichiban oishii tabemono wa nan desu ka? Di Indonesia? No. Di Jepang? Jepang. Ya, Jepang. Jepang. 私はお寿司が好き。あとは、天ぷらタウ天ぷらも美味しい。あと、たこ焼きとか、たこ焼き両酒屋。たこ焼きとか、あとなんだろうな。全部エナです。すまんや。エナ。そうですか。ありがとうございます、先生。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。Fayaza-san。次は、Amanda-sanどうぞ。こんにちは、先生。はじめまして。私はアマンダです。1年生です。質問があります。お願いします。先生は日本のどこへよく行きましたか？私は今、東京に住んでいるので、東京で遊ぶことが多いです。でも、美味しいご飯美味しい、ご飯を食べたいときは、海の県に行きます。Jadi, karena senseinya tinggal di Tokyo, jadi seringnya jalan-jalannya di sekitaran Tokyo, kata senseinya. Tapi ketika pengen makan enakan, perginya ke bumi sekitaran laut, kata senseinya. Hai. 日本に有名な屋台の食べ物はどこですか？有名な屋台。屋台がたくさんある場所は、大阪とか、あと、どこだ？福岡。西側。西の方、西。大阪よりも西。東京よりもっと西にあるところに屋台がたくさんあります。西タウかな？西。そうですか。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。次はナディンさんはいますか？次はナディンさんいますか？はい、ナディンさんどうぞ。こんにちは、先生。私はナディンです。日本人は日本の中で一番大好きな場所は何ですか？そうですね。そうですね。人気な場所？はい。日本人に人気な場所は沖縄かな。私もみんないつも沖縄に行きたいって話します。そうですか。Senseinya Okinawa yang paling populer. Soalnya setiap kali teman-teman sensei sering ngajaknya ke Okinawa. 暖かいし、海はいで泳ぐことができます。リラックスできます。Jadi hangat di sana hangat kata senseinya, kemudian juga bisa berenang di lautnya. Masih ada pertanyaan?
Daisuki na Indonesia Rori wa nan desu ka? Makanan Indonesia. はい。イカンバカールですね。ああ、そうですか。頑張った。もう、えなすぎますね。えな、美味しい。とっても美味しい。そうですね。ラマパナーですね。あ、そうですか。ラマパナーですね。はい。もうあとは、バワンバワンバワン屋台にあるバワンわかります？バワルうん。魚ですか？バワル。魚ですか？バワル。屋台にある、なんだっけ。バワン。学校の、はい。食堂はい。にある揚げ物天ぷらみたいな。ああ、そうです。バワン。うん。Oh, bakwan. Bakwan. Nah,そうですね。bakwan kata senseinya. ちょっと忘れ。はい、ごめんな bakwan. さい。はい。Senseinya juga が suka とて bakwan. も好きです。Bakwan. Oke. Ada pertanyaan lagi, Nadine? Sensei no shumi wa nan desu ka? あ、趣味。私の旅行は、今、旅行と、じゃらんじゃらんと、あとは、テレビとか映画を見ることが趣味です。好きです。Jalan-jalan dan nonton film kata sensei. Nonton TV. ありがとうございます、先生。ありがとう。はい、ありがとう。ナジュアさん、どうぞ。はい、先生。こんにちは、先生。はじめまして。私はナジュアです。1年生です。質問があります。日本に当然な観光地はどこですか？やっぱり人気なのは、東京とか大阪が人気だと思います。東京と大阪。そう。大阪はユニバーサル・スタジオ・ジャパン。Universal Studio Jepang ada. で、東京はディズニーランド。ディズニーランドタウ Tahu Disneyland nggak ada sensei? Disneyland Jepang. Disneyland があるので、みんな遊びに来ます。Jalan-jalannya ke sana. そうですか。面白いね。はい、先生。次は、今は日本の料理で一番食べたい料理は何ですか？マウマカンディジパン。マウマカンジパン。食べたい食べ物。日本。広島風お好み焼き。お好み焼き。そう。お好み焼きは知ってますか？お好み焼き。Tahu okonomiyaki Najwa? スプルティたこ焼きみたい。スプルティたこ焼き。でも、たこ焼きは丸。たこ焼きbulat。たこ焼きは丸。tapiお好み焼きは平ら。薄い。広島風お好み焼きは、中に麺なんだろう。麺ってわかります？ラーメンみたい。麺が入ってます。中に入ってます。そうですか。Jadi Hiroshima Fuyu. Jadi okonomiyakinya saat Fuyu だけありますか？いつもあります。いつもあります。Hiroshima Fuyu no okonomiyaki itu sekarang ada mie-nya ya, Sensei? Noodle? Ada mie. Ada mie-nya. Ada mie-nya sekarang kata senseinya. Jadi dulu kayaknya nggak ada ya. Sepertinya dulu nggak ada mie-nya, tapi sekarang udah dicampur sama mie. Sama orang sekarang bikin okonomiyaki.
広島風お好み焼きは、広島にだけあります。あまり他の場所にないので食べたくなります。そうです. Jadi makanan okonomiyaki-nya itu cuma ada di Hiroshima, nggak ada di tempat yang lain, kata senseinya. Jadi cuma harus datang ke sana dulu baru bisa makan okonomiyaki-nya. Hai. そうですか。ありがとうございます、先生。ありがとう。はい、次はハニンさんいますか？はい。こんにちは、先生。はい、videonya boleh diaktifkan, Hanin? はい。はい。ありがとう。こんにちは、先生。はじめまして。私はハニンです。質問があります。外国人は日本へ行くとき一番有名な場所は何ですか？インドネシア人の旅行する人は、日光に行く人が多いです。日光は栃木にあります。栃木県。東京のドゥカットですね。ちょっと東京の上。はい、電車で2時間、3時間ぐらい。はい、pergi ke Nikko kata senseinya kalau orang Indonesia banyak kan perginya ke Nikko kata senseinya. Ada di atasnya Tokyo. Jaraknya sekitar 2 sampai 3 jam dari Tokyo. 日光は日本の昔偉い人、昔の偉い侍の人のお墓とか神社、大きいお寺があって、外国人の旅行の人にとても人気です。Jadi banyak di sana banyak kuil. Donat jinja ga arimasu ka? Kinkokuji ka? 日光東照宮名前は日光東照宮が有名です。日光東照宮はなんだろう、上はdaerah京都ですね。京都です。栃木。栃木. Salah satu ada karya yang bagus di sana, ada Neko. Nemuri Neko. Oh, ada kucing Neko? Ada kucing tertidur di sana. Jadi salah satu item terkenal di Neko tersebut. Neko Nemuri. Jadi ada kucing tertidur di sana kata adik sensei. Itu desu ka Neko. あと京都も有名です。京都も着物、とかを着てfoto-foto. Foto-foto pakai kimono kata senseinya. Jadi Kyoto juga terkenal. Ada pertanyaan lagi, Hanin? 日本料理の中で珍しい食べ物は何ですか？珍しい。外国の人があまり好きじゃない食べ物は納豆とわさび。珍しい。Kalau bagi orang asing, natto, Hanin tahu natto sama wasabi katanya. Itu yang rada mizurashi. Tahu natto? Hai, nanti dia searching ya natto wa. 納豆はネバネバしてます。豆でネバネバ。Jadi dia natto itu dari kacang kedelai yang difermentasikan. Nah, jadi itu makanan tinggi protein, bagus untuk kesehatan kan kalauいいですね。あとわさびあります。ada wasabi. Dan juga ada wasabi katanya. Kalau wasabi tahu lah ya? Tahu. Banyak ada deh. 緑。緑。
Itu wasabi kata sensei. Wasabi. Pertanyaan lagi? そうです。ありがとうございます、先生。ありがとう。はい。あとどうぞ。Ratuさんいますか？はい。どうぞ。wajahnya mana tahu nggak? 見えないですね。はい。ありがとう。Tidak apa-apa です。はい。始めます。私はラトです。3年生で質問があります。お願いします。日本行くとき、外国人の欲曲の瞬間は何が嫌いですか？外国人の外国人の美欲曲の瞬間は何が嫌いですか？外国人の旅行するとき、どんな瞬間が嫌いですか？どんな瞬間？日本外国人が嫌いな行動？嫌いなkebiasaan hal-hal yang tidak disukai Nihonjin wa don kirai koto wa gaikokujin o suru toki donna koto ga kirai desu ka? ポイ捨て？ポイ捨てはゴミを道に捨てること？ yang buang sampah sembarangan kata sensei. とか、あとタバコ、ムロコ、道でしまう。日本は道ではタバコを吸ってはいけない今。Di Jepang nggak boleh merokok di jalan kata sensei. Di jalanan itu nggak boleh merokok dan banyakkan gaikokujin wa sono koto shimasu ne. そう、sedikitね。Oh, sedikit banyak. Sedikit yang ada yang merokok di jalan itu ceto. Jadi agak sedikit mengganggu. ゴミを道に捨てるのはあまり良くない。日本人もする人もいる。だからあまり良くない。マナー、ルール。Jadi orang Jepang pun nggak banyak buang sampah di jalan. Dan gaikokujin ya begitulah. 先生、私はもちろんですね、日本の観光地のおすすめ場所は何ですか？どうしようかな。日本の好きな食べたい食べ物はありますか？食べたいmau makanan Jepang. Ada yang makanan Jepang yang mau dimakan dari sensei? Yang mau dimakan dah. Satu pengen makan makanan Jepang apa kata sensei? Oh, katsu. Katsu, chicken katsu? Katsu. Katsu. したら名古屋。でも東京ドゥカットです。ドゥカット。電車で3時間ぐらい。Makannya ke Nagoya kata senseinya. Jarak dari Tokyo sekitar 3 jam. 名古屋は愛知県にある都市、コタです。愛知県。Di Nagoya ada Taichiken kata sensei. そうです。愛知県にはインドネシア人たくさん住んでいます。Jadi di sana Taichiken itu banyak orang Indonesia yang tinggal di sana. そうですか、先生。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。次はItaさんいますか？はい。はい、どうぞ。Buka kameranya kan, Sensei? Hai, buka kameranya. Udah.
Hajime. Konnichiwa, sensei. Hajimemashite. Watashi wa Ita desu. 1年生です。質問があります。日本に一番大きな遊園地は何ですか？なるほど。質問がちょっと大変です。とてもいいですね。そうですか。ラグースなありがとうございます。私の好きな遊園地はディズニーランドです。東京にあります。ディズニーランド。多分他の場所に大きい遊園地はあるけど、あまり人気じゃない。そうです。Biasanya suka ke Disneyland Tokyo katanya. Tapi ada tempat, mungkin di tempat lain ada yang lebih besar, tetapi tidak terlalu terkenal. 日本に一番高い建物は何ですか？いい質問ですね。今は東京スカイツリーっていうタワーツリーみたいな。ada syameですよ、私。Tokyo Sky Tree tahu, Irta? Di mana? Di Tokyo berarti. Tokyo nih. Tokyo Sky Tree. Nanti boleh di searching di internetnya. Saya udah kasih tahu Tokyo Sky Tree. Sensei wa sono basho ni itta koto ga arimasu ka? Sensei wa mute desu ne. 私はスカイツリーに行ったことがあります。東京と、あと浅草タウ浅草。浅草tahu Irta? 浅草。アレクさんは知ってますね。知ってますか？ドゥカットです。浅草とスカイツリーは。なので、有名な観光地です。tempat wisata yang terkenal kata saya. Tokyo Sky Tree dekat dengan Asakusa. Temple kan Sensei? Temple? Asakusa Temple. Ya, Asakusa Temple. そうですか。ありがとうございます、先生。ありがとう。はい、次はGalang Sengimas kayaknya. Hai, Siti Alima-san dozo. Siti Alima-san. Oke, hai. Oke deh,次はFadil-san dozo. Fadil-san. あれ、私？はい、ビデオ。こんにちは、先生。こんにちは。はい、私はファリルです。3年生です。質問があります。はい。先生、温泉で女の人と男の人は分かりますか？普通の温泉は女の人と男の人別々に入ります。はい、別々に。Tapi混浴風呂は家族とか、カップル、一緒に入ることができます。Keluarga sama pasangan boleh gitu ya, Sensei? はい、ada tempat tertentu keluarga. はい。Pertanyaan kedua lagi, Sensei. はい、どうぞ。Oke. 綺麗な日本の景色を見たくて、普通、日本人とか外国人はどこへ行きますか？富士山ですね。富士山。富士山？知っています。富士山の近くまで車で行って富士山の写真を撮る人が多いです。わかりますか？
banyak yang ambil foto Fujisan kata sensei di atas. Ketika datang ke situ banyak yang ambil foto. Gitu. Oh, hai sensei, arigato. ありがとはい。ありがとうございます。はい。次は、アイシャさんどうぞ。はい、先生。はい、どうぞ。こんにちは、池野先生。う。こんにちは。はじめまして、私はアイシャです。3年生です。質問があります。私は富士山を登りたいです。いつ行った方がいいですか？富士山は、冬になると雪がたくさん積もるので、夏に行くことをお勧めします。もしんぱなすですね。何が準備しますか？私も行ったことがないんですけど、なんだろう。山登りの靴とか、杖とか、杖わかるかな？杖杖って杖とか、あと、ウィンドブレーカー、洋服あったかい格好洋服一緒に買いに行きましょう。Pergi bareng-bareng karena senseinya juga belum pernah mendaki Gunung Fuji kata senseinya. Yuk kita pergi bareng-bareng kata senseinya. ところで、去年の冬の時、私たちは神戸と大阪へ行きました。その時はウィンタースクールプログラムありました。冬でしたが、雪が降りませんでした。残念だと思います。何月に行きましたか？何月？1月January。日本は雪が降る場所と降らない場所があります。で、東京も1年に2回ぐらいしか降らないです。そう、大阪も神戸も2回ぐらい。多分、mungkin。それで、雪を見たかったら、寒い場所、上の方に行くと必ず見れます。で、あとは、かな、そうね、上の方、北海道とか、日光も雪あると思います。日光東照宮。かわいそうだ。そうですね。Kata senseinya di Tokyo pun tahun ini 2 kaliぐらい。Jadi kalau di Tokyo aja tahun ini cuma 2 kali turun saljunya kata sensei. Jadi kalau pengen mau main-main yang main salju-saljuan silakan datang ke Jepang bagian atas Hokkaido, Sapporo tabung desu ne. そうですか。はい、ありがとうございます、先生。ありがとう。はい。シャッサーさんいますか？はい、サッシャどうぞ。こんにちは、先生。はじめまして。私はシャシャです。3年生です。質問があります。はい、お願いします。先生は東京に住んでいますね。私は京都へ行きたいです。東京から京都までどうやって行きますか？みんなはプカンバルからジャカルタに行きますか？ジャカルタから日本に来る飛行機。ジャカルタから日本に行くには東京と大阪の飛行機が2つあります。大阪。なので、もし京都に行きたかったら、
ジャカルタから飛行機で大阪、で大阪から電車で1時間ぐらいで京都に着きます。 Jadi di Pekanbaru ke Jakarta dulu kata senseinya. Dari Jakarta nanti langsung ke bandara di Osaka. Nah, dari Osaka ke Kyoto kira-kira 1 jam guys, 1 jam dengan kereta api kan. So desu ka. Ini langsung pertanyaan kedua, Sensei. Hai, kayaknya sudah cukup ya waktunya. Udah mau habis. Sudah. Oh, jika enggak mau warimasu. Ah, はい。もう時間ありがとうございます、先生。ありがとう。はい、もう12時ですから。あっという間ですね。そうですね。ちょっと面白い、楽しいですね。あ、よかった。はい、alhamdulillah。そうですね。はい、もう時間ですから、karena sudah waktunya jam 12. じゃあ、写真を撮っていいですか？お願いします。スカですよ、ほとほと。そうですか、先生. Betul kata senseinya. Hai, oke deh. Hai, aktifkan semua videonya yuk. Aktifkan semua videonya. Hai, yang belum bisa bertanya, mungkin di kesempatan lainnya nanti ya, Mem ya. Nanti mungkin kita ada bertemu lagi dengan Akie Sensei mungkin nantinya. Kesempatan lainnya nanti minasan bisa bertanya kembali, oke? Oke, Tasya, Anin, Faiz, Hafiz, adik sensei mo, oke desu ne. Rafa sang Isan. Hai, Faiz sang, Hafiz, Rafa, Anin sang, hai, oke desu ne. Lanjut aja, Mem. Oke, hai. Ya, hai. Oke, ini kanji. Hai, mau一回しましょう。 Hai, Ergaya ya, yuk. Kelihatan dong wajahnya yang cantik, yang ganteng. Hai, sang. Oke desu ka, Mem. Hai, oke desu ne. Hai. Hai, じゃあもう時間ですから、ここまで終わりですね。Akie先生、本当にどうもありがとうございます。ごめんなさい。あんまり全然話せなくてすいません。大丈夫です。これはちょっとみんなはきっと面白いと思います。あ、よかった。ですね。面白いですね、皆さんは。はい、そうですね。はい。OK です。もう写真も撮りました。はい、OK です。また呼んでください。はい、そうですね。また呼んでください、先生。はい。Ucapin dong terima kasih ke sensei yuk, aktifkan semuanya. Sensei. ありがとう先生。ありがとう先生。ありがとうございます。Terima kasih banyak. Terima Sama-sama. kasih. Hai, Kokomade Wari Semoga desu. sehat selalu, jauh dari COVID-19. Amin. Hai. Mohon maaf atas segala kesalahan kata dan perbuatan. Kita akhiri di sini Kokomade Wari desu. Otsukare-sama deshita minasan. Otsukare-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, bye bye sensei. Hai. Oh. Bye bye sensei.